जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगिले लाइक करेंगे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान को शेयर करेंगे, कमेंट देवे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करि नथिले प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु। मो एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक करिछि, आपण माने देखंतु। 1/9/2025 सोमवार श्रेणी शिशु बाटिका 3 ପାଇଁ लेसन प्लान टी लिखिबा। 9टी कलम पीरियड समय विषय बा प्रसंग विकास दिग मुख्य धारणा शिक्षण फलाफल सीजीवा एलो शिक्षण कार्य टीएलएम। प्रथम पीरियड 10:30 ରୁ 11टा विषय सर्कल समय विकास दिग सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास मुख्य धारणा विभिन्न आवेग को बुझी कार्य करेंगे शिक्षण फलाफल विभिन्न आवेग को बुझी कार्य करें। सीजी है 4 एलो है सी 4.2 शिक्षण कार्य 1 तुम प्रिय सांग को किए खराब व्यवहार कले तुम्हें कौन कर यही भली किछि आमे परिस्थिति दबा पिला माने तांकर आवेग को परिप्रकाश करिवे। द्वितीय पीरियड 11:15 ରୁ 11:45 मुक्त खेल विकास दिग शारीरिक विकास मुख्य धारणा निजर जत्न और स्वच्छता पाई अत्यावश्यक अभ्यास करिवो शिक्षण फलाफल निजर जिनिसपत्र जथा पानिया ब्रश जत्न रे रखि परिबे। सीजी हैला 1 एलो हैला सी 1.2 शिक्षण कार्य 1 पानिया ब्रश व्यवहार कला परे सठिक स्थान रखिया पाई आलोचना करिवि। तृतीय पीरियड 11:45 ରୁ 12:45 विषय संख्या और परिवेश ज्ञान विकास दिग बौद्धिक विकास मुख्य धारणा परिवेश को पर्यवेक्षण करिवो सिद्धांत उपनीत हेबो शिक्षण फलाफल शीत ऋतु रे व्यवहार करुथवा वस्त्र विषय कहि परिबे। सीजी हैला 7 एलो हैला सी 7.2 शिक्षण कार्य 1 शीत ऋतु रे व्यवहार करुथवा वस्त्र विषय आलोचना करिवो। चतुर्थ पीरियड 12:45 ରୁ 1:15 कला और सौंदर्य बोध विकास दिग कला और सौंदर्य बोधर विकास मुख्य धारणा धान रे कोलाज प्रस्तुत करेंगे शिक्षण फलाफल धान रे कोलाज प्रस्तुत करें। सीजी है 12 एलो है सी 12.1 शिक्षण कार्य 1 ड्रॉइंग शीट रे फूल करी देवी एवं अठा लगाई धान को से लगाइबा और एवं कोलाज प्रस्तुत करने शिखाइबी। टीएलएम है धान अठा ड्रॉइंग शीट। पंचम पीरियड 2टा ରୁ 3टा भाषा और साक्षरता विकास दिग भाषागत विकास मुख्य धारणा गल्प कथन शिक्षण फलाफल पूर्वर शुणी गल्प को ठीक घटना और चरित्र सह वर्णना करें। सीजी है 9 एलो है सी 9.6 शिक्षण कार्य 1 मिछुआ राधुआ गल्प को कहवाई उत्साहित करी। टीएलएम है चित्रकार। षष्ठ पीरियड 3टा ରୁ 3:30 घर बाहर खेल विकास दिग शारीरिक विकास मुख्य धारणा सूक्ष्म मांसपेशीर विकास शिक्षण फलाफल सूक्ष्म मांसपेशीर विकास हो पार। सीजी है 3 एलो है सी 3.3 शिक्षण कार्य 1 बिंदु जोड़ी चित्र करने सहित रंग देवाई उत्साहित करी। टीएलएम है रंग। सप्तम पीरियड 3:30 ରୁ 4ଟା पर्यंत विद्या समर कार्य प्रथम पीरियड ରୁ षष्ठ पीरियड पर्यंत जहाँ सब पाठ पढ़ाई ताहार पुनः आलोचना करी। 1/9/2025 सोमवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश ପାଇଁ लेसन प्लान टी लिखिबा। प्रथम पीरियड 10:30 ରୁ 11ଟା सर्कल समय प्रसंग मुक्त आलोचना मुख्य धारणा गणेश पूजा विषय कहिबे शिक्षण फलाफल गणेश पूजार अनुभूति विषय कहि परिबे। एलो हैला ECL 1.4.1 शिक्षण कार्य 1 प्रति पिला को गणेश पूजार अनुभूति कहवा ପାଇଁ सूचना देबे। द्वितीय पीरियड 11ଟା ରୁ 11:45 विषय चाष काम प्रसंग मु तुम ପାଇଁ विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तकर पृष्ठ 101 रे अछि मुख्य धारणा अन्यर असुविधा बुझी तांक प्रति संवेदनशील हेबे और सेमानकु यथाशक्ति सहाय्य करिवे। शिक्षण फलाफल अन्यर असुविधा बुझी तांक प्रति संवेदनशील हेबे और सेमानकु यथाशक्ति सहाय्य करिवे। एलो हैला DG 1 HW 3.12 शिक्षण कार्य 1 चाष काम जहार गीत को आवृत्ति कराइबी एवं चाषीर दुख असुविधा विषय आलोचना करी। टीएलएम है गीत चाट चाष काम जहार विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका 101 रे अछि। तृतीय पीरियड 11:45 ରୁ 12:30 चाष काम प्रसंग तुमे जानिछ कि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तक पृष्ठ 163 रे अछि मुख्य धारणा शब्द सह अक्षर जोड़ी कहिबे और लिखिबे। शिक्षण फलाफल गल्प कविता और गीत गुड़िकर बारंबार आसुवा शब्द ध्वनि को चिन्ह पारे। एलो है DG 2 ECL 1 3.8 A शिक्षण कार्य 1 गल्परे थिबा शब्द को कहवा सहित लिखिबा ପାଇଁ सूचना देवी। टीएलएम है चित्र कार्यफर्द।
ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ଚାଷ କାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଏ କମ୍ କିଏ ବେଶୀ। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 231ରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସଂଖ୍ୟା ସହ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଓ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକକୁ କ୍ରମାଗତ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଓ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ କ୍ରମାଗତ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା DG3 IL 3.11। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ପ୍ରତି ଦଳରେ 2ଟି ଡବା ଦେବି ଏବଂ 5ରୁ 10ଟି ସଂଖ୍ୟକ ବାଟି ରଖାଯିବ। ପ୍ରତି ଦଳ ବାଟି ଗଣି କେତେ ଅଧିକ କେତେ କମ୍ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ହେଲା 4ଟି ଡବା ବାଟି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଧାନରେ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଧାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଲ କୋଲାଜ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଫୁଲ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେବା, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅଠା ଲଗାଇ ଧାନକୁ ଲଗାଇବେ ଆଉ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା HW 4.18A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଅଠା ଲଗାଇ ଧାନ ଲଗାଇବେ ଏବଂ କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ହେଲା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଧାନ ଅଠା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 4ଟା ବିଦାୟ ସମର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବି ତାହାର ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବି। 1/9/2025 ସୋମବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:30 ରୁ 11ଟା ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣେଶ ପୂଜା ନୂଆଖାଇ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ନୂଆଖାଇର ଅନୁଭୂତି କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.1। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ନୂଆଖାଇ ପୂଜାର ଅନୁଭୂତି କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟାରୁ 11:45 ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 4, 5 ଓ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ ଖୁସିର ଲୁହ ବଲ୍ ପକା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.5ର C। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 4, 5 ଓ 6 ପୃଷ୍ଠା 58, 59 ଓ 60 କରାଇବି। TLM ହେଲା ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ଭାଷା ପଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଲୁର ଚତୁରପଣିଆ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସହଭାଗୀ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.6। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଭାଲୁର ଚତୁରପଣିଆ ଗଳ୍ପଟିକୁ 2ରୁ 3 ଥର ପଢ଼ାଇବି। TLM ହେଲା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଯୋଗ ସରଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.14। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 22, 23, 24 ପୃଷ୍ଠା 62 ଓ 63 କରାଇବି। TLM ହେଲା ଗଣିତ ଖେଳ ବହି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 4 ଓ 5 ଓ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.13। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 4, 5 ଓ 6 ପୃଷ୍ଠା 66, 67 ଓ 68 କରାଇବି। TLM ହେଲା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 4ଟା ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗାଁ ବୁଲା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ କହିବା ସହିତ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା IL 5.2ର A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହସଖୁସି ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 9 ନମ୍ବର କରାଇବି। TLM ହେଲା ହସଖୁସି ବହି।